ମୋ ଆଗରେ କେବେଠାରୁ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି। ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଆସିଲା ପରେ ପାୱାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲଢ଼ିଲା ପରେ ନା କେବେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଛି ପଚାଶ ଟିକେ ଶାସନକୁ କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ପାୱାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ କେତେ ଜଣ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଶାସନ ମାଲିକ ପଚାର। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କଥା କହୁଛି, ମାଲିକ ଏବେ ତ ପାଖରେ ଥିବ, ଟିକେ ପଚାରିବେ ଶାସନ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲେ ପାୱାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ 10 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶାସନ କେତେ ଦିନ ହେଲା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିକି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଛି ପଚାର। ପଚାରିବେ ଟିକେ ପାୱାର ମ୍ୟୁଜିକ୍। अरे भाई जो 50 जो पावर म्यूजिक ऑफिशियल मार्केट है भाई इंस्टाग्राम को तो जानितो ना डीजे साजन प्रोडक्शन मार दियो। हां 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 देखि जो पावर म्यूजिक ऑफिशियल मार दियो ठीक है देखि देबो। हां देखि जी भाई हम बहुत सारा देखि ए 3 वर्ष ला देखु तो 3 वर्ष ला देखु तो रे छोटा छुआटा 3 वर्ष ला देखु तो हाँ हाँ से टलर नुह टलर भी आणुला तो तुम मुड़ी पड़ा से भल आम पिला साथ कथा कल देता एत आग को जाना पुणी मूल स्टोरी काढ़ी जुक्ति करूला जुक्ति पलैल जय जगन्नाथ जुक्ति करून टलर कथा कहूल तो तमें भी कह जय जगन्नाथ तमें कहून भैया जय जगन्नाथ। जो जो शासन दिए तो सपोर्ट करता है वो भैया लोग बोलिए मुंह से जय जगन्नाथ। जे पावर को भल पाऊँ से कह जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। अरे महाप्रभु जगन्नाथ 3 थर दिया जाए तमें चाहिए जदि कहनी